बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ कुरान समझ आसान तरीके से बाब नंबर 9 के लिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको बहुत मुबारकबाद उन लोगों में शामिल होने की कोशिश के लिए जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये कुरान जो अल्लाह ने हमारे ही फायदे के लिए नाजिल फरमाया, हमें गाइड करने के लिए, कामयाबी की तरफ हमारी रहनुमाई के लिए, न सिर्फ इसको हमारी तरफ भेजा बल्कि उसके साथ ये भी बता दिया कि इसको समझना आसान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान समझने के लिए आसान बनाया है। आज माशाअल्लाह नमाज के बहुत सीख चुके हैं। तहव्वुज़, सूरतुल फातिहा, रुकू सुजूद, अजान, वुज़ू के बाद की दुआएं, इकामत के अल्फाज, फजर के साथ जो इजाफी अल्फाज अदा किए जाते हैं वो। इसके साथ हमने रुकू सुजूद के बाद तशहुद को भी समझा है अल्हम्दुलिल्लाह कल के सबक में। तो आज हम देखते हैं सबक नंबर 9 में हम क्या सीखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर सबक के 2 हिस्से हैं, ए और बी। ए हिस्से में हम कुरान और हदीस को डायरेक्टली समझते हैं, बाकायदा तर्जुमे को और लफ्जी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और उसकी शरह को। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्लाह का शुक्र है, आज हम नमाज का बेशतर हिस्सा मुकम्मल करने के बाद दुरूद तक पहुंच चुके हैं। दुरूद का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। उसके अलावा ग्रामर में हम फेल मादी समझेंगे, जो आपके लिए नई चीज है, लेकिन यकीन कीजिए इंतहाई दिलचस्प और आसान है। उसमें फ़अला, जअला, फ़तहा, समथिंग वेरी स्पेशल एंड वेरी इजी इंशाअल्लाह। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। इसमें नए 9 अल्फाज हम आज सीखेंगे जो कुरान में 390 बार रिपीटेडली आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम 8 असबाब की तकमील के बाद 9वें सबक के लिए यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह का इंतखाब है ये, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की मदद है। सुभान अल्लाह। आज का सबक मुकम्मल होने के साथ ही इस कुरान कोर्स 1 में हम कुल 102 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में रिपीटेडली 27,926 बार आए, यानी 27,996 टाइम्स। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में रिपीटेडली 78,000 तक आए हैं तकरीबन। ठीक है, इसका मतलब है हमारी जो बेस है, जो हमें एक्चुअली अंडरस्टैंड करने हैं, वो है 4,500 अल्फाज। ठीक है, इंशाअल्लाह। और अगर हम देखें अपनी दिमाग की बैटरी को, हमने रमजान के शुरू से ही चार्ज करना शुरू कर दिया है हिदायत की किताब के साथ, और हमारे जो दिमाग की बैटरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी फिल हो चुकी है और इतना सा हिस्सा रह गया है। सिर्फ 9 दिनों में हम अपने दिमाग की बैटरी को इतना चार्ज कर पाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क्स आप साथ साथ कर रही हैं। मिड क्विज की जो डिटेल है इंशाल्लाह वो आज आपको ग्रुप में मिल जाएगी। पूरा लेसन प्लान 11 चैप्टर्स के बाद मिड क्विज होगा एंड रेस्ट ऑफ द प्लान विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, होमवर्क्स आप अपने करते रहिए, और जो दूसरे होमवर्क्स हैं जिसमें 5 मिनट तिलावत के हैं मुसहफ कुरान से देखकर और 5 मिनट ज़बानी है, उसके अलावा 2 पढ़ने के होमवर्क्स हैं, फिर
اسی علم کو سننے کے بارے میں، پھر اپنے ساتھی کمپینین سے اسی کورس کے بارے میں گفتگو کرنے کے بارے میں، پھر یہ کہ نماز میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھا جائے، یہ سب اس کورس میں موجود ہے کہ ان ہوم ورکس کی عادت ڈالی جائے تاکہ مکمل فائدہ ہم اس کا حاصل کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور مسکراتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں درود ابراہیمی کی طرف۔ درود ایکچولی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعا ہے، خاص دعا جو نماز کا بھی حصہ ہے، بہت خاص حصہ، اس کو کہا جاتا ہے درود۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور سعودی عرب سے اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد، جس نے ہمیں پیدا کیا، بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو احسانات ہیں وہ ہمارے نبی کے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہم جو بھی اسلام کو سمجھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے نبی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، رائٹ؟ دن بھر تھکن کے باوجود، ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تک وہ دعوت اسی قبیلے سے پہنچی ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے تھرو بات چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے۔ اس بات کو ذرا ڈائریکٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، براہ راست سوچیں کہ اس چین کے ذریعے ہمارا براہ راست اپنے نبی سے کتنا اسٹرانگ، زبردست قسم کا تعلق ہے۔ نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ دین اسلام کے دائرہ کار میں اس اتنی بڑی بات کو، احسان کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اوکے، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تو اگر ہم پر کسی بھی طرح کا کوئی احسان کرے، ہمارے لیے کسی نے کوئی ایفرٹ کی ہو، ہماری خاطر کوئی بھی چیز کی ہو، کوئی ایفرٹ، کوئی کوشش، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بدلہ دیں، اس کو کوئی تحفہ دیں، شکریہ کہتے ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، زبان کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے اظہار کرتے ہیں کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، اور کوشش میں رہتے ہیں اب زندگی میں ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اس کا بدلہ ضرور اٹھائیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بدلے میں؟ جو انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے صرف کر دی، قربان کر دی، تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر، نہ تو ہم انہیں دعوت پہ بلا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں براہ راست کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، ایسا تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہترین ہے، سب سے بہترین، سب سے بہترین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت بالکل نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایٹ لیسٹ اتنا حق ادا کریں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ان کی خاطر وہ ہم کریں۔ کرٹیسی کے لیے، مینرز کے لیے، ہمیں تہذیب یہ سکھاتی ہے اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کریں، کیونکہ اگر ان کے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ رب، تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے کہ یا اللہ تو ان پر اپنا کرم فرما، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایکچولی خاص دعا ہے درود، ماشاءاللہ، جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں، اور بدلے میں ایکچولی ہمیں ہی اس کا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ اوتھینٹک حدیث میں ہے، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی دعا ہے جس دعا کو کرنے کے بعد بھی ہمیں انعام دیا جا رہا ہے، رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانوں کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح
कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुद दुरूद पढ़ते हैं, तो हमारे लिए कितने ऑनर की बात है कि हम भी यही काम करें। अब हम आते हैं डायरेक्ट कलिमात की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, यानी तू रहमत भेज। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। सल्ली का लफ्ज हमने कल ग्रामर वाले हिस्से में चैप्टर नंबर 8 के बी वाले हिस्से में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सल्ली का लफ्ज अगर ली के साथ आए तो उसका मतलब होता है नमाज, और अगर सल्ली का मतलब कल जो लफ्ज है वो अला के साथ आए तो उसका मतलब होता है रहमत। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अगर आपके ज़हन में ना हो आप रिकॉर्डिंग जरूर चेक करें, ठीक है। ए अल्लाह, रहमत भेज। राइट, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। जिस तरह सूरतुल कौसर में सल्ली का लफ्ज आ रहा है ली के साथ, उसके आगे जो हर्फ इस्तेमाल हो रहा है वो है ली, हर्फ जर। उसकी वजह से सल्ली का मतलब हो जाता है नमाज। लेकिन जब कभी हम इस लफ्ज को अला के साथ पढ़ेंगे तो मानी होगा रहमत भेज। याद रखिए इस बात। बिल्कुल, ये देखिए आप स्क्रीन पर भी देख भी सकते हैं। अला मोहम्मद, अला का मतलब है पर। ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं पिछले इस्पात में, इसका टेबल भी पढ़ा था, अलैहि अलैहिम, उस पर, उन पर, ठीक है। तो अला का मतलब है पर। यहाँ है अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला की मिसाल मैंने आपको बताई थी अस्सलामु अलैकुम है। अगर आपको अला का मतलब भूल जाए, आप अस्सलामु अलैकुम को ज़हन में लाइए। जब हम कहते हैं सलामती हो तुम पर, कि तुम सब पर, तब भी अला इस्तेमाल होता है, ठीक है। व अला आली, ये एक ही बॉक्स में लिखे जाने वाले 3 अल्फाज हैं। वा का मतलब है और, अला पर, आली आल। आल क्या है? खानदान वाले भी और इत्तबा करने वाले भी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में अहले खाना, खानदान के लोग। आल जो अरबी का लफ्ज है, इसमें जो एक कैटेगरी आती है पहली, वो है उनकी जो अहल, यानी घर वाले, खानदान वाले, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आती है उनकी जो इत्तबा करने वाले, यानी बात मानने वाले, सुन्नत को पर अमल करने वाले। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम इत्तबा करने वालों में बन जाएं और हम इस कैटेगरी में आए। तो आल के जो मानी है उसमें वो तमाम लोग आ जाएंगे कयामत तक के जो नबी की इत्तबा करेंगे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है उन सब का दुरूद में जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। फौरन दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमें नबी की इत्तबा करने वालों में से बना। राइट, सल्ली अला, रहमत भेज पर, किन पर? नबी पर। इसका मानी है कि अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर बेपनाह मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद फरमा, उनके दर्जात को बुलंद कर। सुभान अल्लाह। सिर्फ रहमत का जो मानी है वो इस कदर वसी है। इसी तरह आल के 2 मानी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर नबी की आल की बात होगी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुतहरात उसमें शामिल होंगी। उसके बाद इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरे मानी को लें तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह, तेरे नबी ने, तेरे रसूल ने हम पर इस कदर एहसानात किए हैं, हमारे बस में तो नहीं, हम उसके बदले में क्या करें। इसलिए ए अल्लाह, हम बेबस हैं, लेकिन तू सब करने वाला है, तेरे हाथ में सारे निजाम भी। हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो एहसानात तेरे नबी ने हम पर किए उसके बदले में तू उन पर रहमतें फरमा। इसलिए हम ये दुआ इस अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे हैं। आज जब आप नमाज अस्र में और उसके बाद किसी कोई भी नमाज अदा करेंगे माशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि उसमें दुरूद पढ़ते हुए किस कदर खूबसूरती महसूस करेंगे। एहसास होगा इस चीज का कि आप वाकई अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, आप नबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नमाज कितनी खूबसूरत होगी। पूरे तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम पढ़ेंगे
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। सुभान अल्लाह। दुरूद का अगला हिस्सा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। कमा का मतलब है जैसे। ये दो अल्फाज जो आपको अभी स्लाइड पर नजर आ रही हैं, का और कमा, दोनों का मतलब होता है जैसे। जैसे कि वो शख्स, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, ये जो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले भी हम काफ जबर का लफ्ज पढ़ चुके हैं। अगर तो अलग अलग से वो का आएगा जिसका मतलब है आप। हमने पढ़ा था का आपका, कुम मेरा, सॉरी, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, नाम हमारा। ठीक है, सो लफ्ज क्या था, का मतलब है आपका, तुम्हारा। ठीक है, एक तो ये कि अगर वो अलग से लिखा हो तो उसके साथ यहाँ पर टेल होती है, टेल, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई चीज जोड़ी जाएगी। अगर वो ना भी हो, कहीं ऐसा भी होता है, जाहिर है आप अरबी पढ़ रही हैं और लफ्ज के साथ जुड़कर आया है, तो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पहचान मौजूद है। वो ये कि दूसरे वाला का, जिसका मतलब है आपका या तुम्हारा, वो लफ्ज के आखिर में आता है, जबकि ये लफ्ज के शुरू में आता है। ठीक है, तो ये पहचान इंशाल्लाह हम याद रखेंगे। सल्ली का लफ्ज हमने पढ़ा है, अब सल्ली से बना सल्लैता, भेजी रहमत तूने। सल्ली का मतलब हमने पढ़ा था रहमत भेज, सल्लैता का मानी है भेजी रहमत तूने। ठीक है, अला इब्राहिमा, अला पर इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व अला आली इब्राहिमा, व और अला पर आली, ये हम पिछले हिस्से में अभी पढ़ चुके हैं जी। तो फौरन वाक़ियतन दिल से दुआ करें कि या अल्लाह, वाक़ियतन जैसे आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमतें भेजी, वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी। ठीक है, एक मानी तो इस स्टेटमेंट का ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी थी, इमामुल नबी भी है वो, आप जानते हैं ना, इमामुल अंबिया उनको कहा जाता है। ठीक है, उन्हें ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सारे मुसलमान तो डेफिनेटली उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ईसाई भी, यहूदी भी उन्हें नबी मानते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइल्मी में आखिरी नबी तो नबी नहीं मानते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। तो हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर बसने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मानी ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, बहुत नवाजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ, बहुत बेशुमार वाकयात हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, स्कूल की किताबों में बड़े हमें बताते हैं। तो किस कदर हर जगह पर किस कदर खूबसूरत वाकयात हैं। अल्लाह की नेमतों का भी जिक्र है जो अल्लाह ने उन पर की, उनको मकाम अता फरमाया। बहुत सारी सुन्नत इब्राहिमी है जिन पे हम अमल पैरा आज भी होते हैं, जैसे कि ईद उल अज़हा। ठीक है, और देखें कि यही बात यहाँ पर फरमाई जा रही है कि इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा। इस कदर कि सब लोग जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट देते हैं और मानते हैं, सब के सब हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने वाले बन जाए। सुभान अल्लाह। तो हमने इस हिस्से को सीख लिया, कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत ने अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। इन्नका, इन्ना बेशक, का तू, तेरा, तू, आपका। ठीक है, ये सारे मानी हो सकते हैं। इसका मतलब है इन्ना का एक्चुअली एक लफ्ज नहीं है, बल्कि यहाँ दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है इन्ना, दूसरा का। हमीद हमद से बना है, हमद का मतलब है तारीफ और शुक्र, और हमीद उसको कहते हैं जो तारीफ के काबिल हो। मजीद कहते हैं बुजुर्गी वाला।
جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کا جو درجہ ہے وہ حاصل ہو، پرفیکشن کا، کمال کا. جیسے اردو زبان میں ہم جد امجد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کی، ہم اکثر بچوں کو بتاتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی یہ باتیں تھی، وہ ایسا کرتے تھے، ان کا رہن سہن ایسا تھا. تو اجداد کا مطلب ہوتا ہے بڑے، بہت جن کو ہم بزرگی کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں. ہر حساب سے ہم انہیں کہتے ہیں وہ سینئر ہیں، احترام میں بھی، تجربے میں بھی، ہر چیز میں ان کی شان، ان کی رسپیکٹ ہمارے لیے، ہماری نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تو ایک دنیا کے حساب سے مثال ہے. اللہ کے حساب سے بات ہوگی ڈیفینیٹلی تو اس کی تو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، رائٹ. تو یہ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، صفاتی ناموں میں سے ہے. مجید وہ جو بزرگی والا ہے، اصل بزرگی والا ہے، سب سے سینئر، سبحان اللہ. تو ہم نے کیا پڑھا؟ انکا حمید مجید. آخر میں ہم کہہ رہے ہیں بے شک تو، اے اللہ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے. تعریف تو جتنی کی جائے وہ کم ہے اللہ کی. اندازہ لگائیں اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو پتا چلے کہ ہم کافی ٹائم سے بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، اور وہ دوست اتنا مہربان ہو کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل سے نہ صرف ایک ٹرے کھانے کی لے کر آئے، ایک پیک بنوائے، بلکہ پورا ٹرک کھانے کا لے آئے، تو اس بھوک کے عالم میں کیسی تعریف نکلے گی اس شخص کے لیے ہمارے دل سے. اس کو چھوڑتے ہیں، ہم ابھی مثال لیتے ہیں رمضان کی. اگر ہم رمضان کے روزے سے ہوں گرمی کے موسم میں، اور پھر اپنے کام پر بھی آفس اسکول کہیں گئے ہوں، کالج یونیورسٹی، اور یا پھر گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں، گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں میں مصروف رہے ہوں، تو افطار تک جسم کی ضرورت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پانی چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. اور اس وقت جب ہم پہلی چیز اٹھا کر کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو پورے جسم جو ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ احساس جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ تو عملی مثال ہم سب کو پتا ہے، سبحان اللہ. تو ایکچولی اسی طرح سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ اللہ اسی طرح بے تحاشا نواز رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی. ہر وہ چیز جو قرآن میں اللہ نے فرمائی، ہمارے نبی نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے بعد میں یہ بہانے نہ بنائیں، لیم ایکسکیوزز نہ دیں کہ یہ تو قرآن میں تو لکھ دیا رب نے کہ رب بہت عظیم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں دیا جا سکتا. ہمارے نبی نے عملی زندگی میں کر کے دکھایا. اے اللہ اس پر تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا. اگر آپ کو صرف کوئی چیز بتا دی جائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر بتانے والا پوری مثالوں سے واضح کرے، کر کے دکھا دے، تو وہ بات پوری سمجھ آ جاتی ہے، آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کے بعد نبی کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث کامیابی ہے، باعث اجر ہے. ٹھیک ہے، باعث رضائی الہی ہے. تو جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. تو اس بات پر آخر ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، نبی کا کے لیے تو ہم شکر گزار ہیں ہی تو اس درود میں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تو نے ہم پر ایسا نبی بھیجا. واقعتاً تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وقت کو ضائع کیے بغیر جب کوئی بابرکت بات ہو رہی ہو تو ہمیں فوراً دعا کرنی ہوتی ہے، اے اللہ مدد کر ہماری کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد بن پائیں. در حقیقت جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ معلمین تھے نا، معلمین. انہوں نے علم کو پھیلایا. جہاں بہت سارے ٹیچرز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے، اور جو لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی جانتے ہیں ٹیچر کا مرتبہ، کیونکہ سب ٹیچر سے پڑھ چکے ہیں. تو ٹیچر ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اپنے آپ میں کہ یہ نبیوں کا ڈائریکٹ کام ہے جو سب آگے سے انجام دیتے ہیں اگر ہم پوری ایمانداری سے اس کو ادا. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے جن کو انہوں نے مسلمان کیا ان کے ٹیچر تھے، معلم تھے. اس طرح سے تو ہمیں ان کی شاگردی میں آنا کس قدر قبول ہے. اندازہ لگائیں اگر ابھی وہ یہاں آ جائے ہمارے سامنے کہیں
ایسا کوئی معجزہ ہو جائے اگر اور ہمیں کہا جائے کہ آج جو ہے وہ آپ کے استاد ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم ساری دنیا کے کام چھوڑ کر کہیں کہ نبی آئے ہیں، ہم ان کی شاگردی میں جاتے ہیں۔ اب اگر وہ رسالت فرما چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ان کا علم تو موجود ہے۔ اگر ہم واقعی شاگرد بننا چاہتے ہیں تو اس کا حق اس بات کا تب ادا ہوگا، یہ بات تب ثابت ہوگی جب ہم آج ان کے شاگرد بننے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا۔ پھر ہمیں سوچنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ ہم گزرے ہوئے وقت میں کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کتاب کے شاگرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو جو سکھانے کے لیے نبی آئے ان کے شاگرد بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حدیثوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بس ہم یہی کہتے ہیں ہم تو بہت مصروف ہیں، کہ ساری مصروفیت ختم ہو جائے گی جب ایک اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا۔ جتنے ضروری کام پڑے ہیں نا جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ سارے کام باقی رہ جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملے گا کہ ہم ان کاموں کو پورا کریں، لیکن جاتے ہی جواب دینا پڑے گا کہ وقت کہاں گزارا۔ ہم کس منہ سے کہیں گے کہ وہ کام زیادہ اہم تھے؟ یہ بہت اہم بات ہے جو میں ابھی کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی کہ ہمیں اپنے باقی سب کاموں کو سیکریفائز کرنا ہے اللہ کے راستے کے لیے۔ سارے کام ضروری ہے، وہ سارے کام جو اللہ نے ذمہ داری میں دیے ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے، لیکن بہرحال ایسا ایکسکیوز تو نہیں کر سکتے اتنا وقت جو اللہ نے دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اپنے اپنے دل سے پوچھیں، ہم سب جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا وقت ہم نکال لیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پلان ہے کہ آج ہم نے فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں لیٹ نائٹ تک جاگنا پڑے، ہماری فرینڈز آ رہی ہوں گھر میں یا ہمیں ان کے گھر جانا ہے اچھی کمپنی کے لیے، ہم سارے کام چھوڑ کے جائیں گے، نیند بھی چھوڑ دیں گے۔ تو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پوری جان لگاتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے اپنے احتساب کریں اور پلان بنائیں آنے والے وقت کا کہ انشاءاللہ اب اللہ کا شکر ہے ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں، پورے دل سے توجہ سے حصہ بنتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ مکمل کامیابی نہ مل جائے، اور اس کی تبلیغ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے مکمل کر لیا انکا حمید مجید۔ اب جو دوسرا حصہ میں پڑھ رہی ہوں وہ ہو وہی ہے، صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ۔ بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت عطا فرما۔ ہم نے پہلے پڑھا اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود ابراہیمی کا جو حصہ دوم ہے، اس کو حصہ دوم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، باقی سارا جو ساری جو دعا ہے وہ سیم ہے، تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وعلی آلہ اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو درود کے پہلے حصے میں رحمت کی بات ہوئی، اب ہم برکت کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا دیکھیں دعا سکھاتے ہوئے ویسے بھی ہم بہت کتابوں میں اوتھینٹیکیشن کے ساتھ یہ بات پڑھتے ہیں کہ دعا کے بھی بہت سارے رولز، ہر کام کے رولز ہوتے ہیں۔ اور ایون دنیا میں ہم کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی معمولی ہے، کوئی ہم سے بات بھی کر رہا ہو نا تو بھی ہم ایک ہماری لمٹ ہوتی ہے کہ کوئی اس انداز میں رسپیکٹ دے کے بات کرے تو ٹھیک ہے، اور نہ کرے تو ہم سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تو دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ آپ دعا مانگے، شدت سے مانگے، دل سے مانگے، بھیک کی طرح مانگے، تو الفاظ کو دہرا کر مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ دعا کو 3 بار دہرائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے کوئی چیز کی ضد کرتا ہے تو وہ بار بار کہتا ہے مجھے چاہیے، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو محبت ماں سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے پناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر نبی کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، آلموسٹ انہیں الفاظ کو جو ہے دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس میں برکت کا اضافہ ہے۔ برکت کا لفظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اس کا معنی سمجھا تھا، اس کا معنی ہے خوبی، بھلائی، نعمتیں حاصل ہونا اللہ کی۔ اور نعمتیں حاصل ہو جانا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ
کی زندگی میں برکت ہو. مطلب میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ آپ پر رحمتیں، نعمتیں، بھلائیاں عطا فرمائے اور وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو یہ برکت کا لفظ انتہائی بہترین ہے، وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے نبی کے لیے یہی دعا کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ دین کے معاملے میں تو ڈیفینیٹلی جو فائنل دین اللہ نے کر دیا وہ ہمارے نبی کا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میں برکت کا مطلب ہوتا ہے اولاد کئی نسلوں تک باقی رہے، ہلتی پھولتی رہے. کسی بھی چیز میں برکت کی ہم دعا کرتے ہیں، رزق میں برکت، زندگی میں برکت. ٹھیک ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. کما جیسے میں آپ کو بتایا کا اور کما دونوں کا مطلب ہے جیسے. بارکتا برکت عطا کی تو نے، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا صلیتا رحمت عطا کی تو نے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بارکتا برکت عطا کی تو نے. یہ دیکھیں دونوں کے جو فرق ہے، اگر آپ نے یہ پھر بھی ذہن میں لانا ہو کہ صلی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، بارک کی تعریف کیا ہے، تو ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ادروائز بکس میں تو ہر چیز اچھے طریقے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اسی لیے بھیجا کہ اس کو آپ مطالعہ کرتے رہیں مکمل علم کے لیے. علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، احتساب کیجیے. اب تک ہم نے درود تو کئی بار پڑھا ہوگا، بہت بار. ہم میں سے کئی لوگ تو نماز کے علاوہ بھی اہتمام کرتے ہیں، جس کا حکم بھی ہے، بہت بہترین بات ہے. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں درود پڑھنے کے، جس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. عالم دین تو بتاتے ہیں، میں تو ایک معمولی سے انسان ہوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں. ظاہر ہے آپ کی زندگی کے بھی بہت سے تجربات ہوں گے. کبھی کبھی انسان کسی بلا وجہ کسی ڈپریشن میں ہوتا ہے، کسی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشرائز ہوتا ہے ذہن یا دل، اور میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگتی ہوں. طبیعت بہتر ہوتی ہے، جیسے آپ بخار میں میڈیسن کھاتے ہو تو بخار ہوتا ہے. کہ میں آپ کو حلفاً بات کہہ رہی ہوں، اپنے بارے میں یہ بات بتا رہی ہوں درود ابراہیمی کے حوالے سے. ماشاءاللہ درود اور بھی ہیں، اور بھی الفاظ میں ہم نبی پر جو ہے وہ نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، بٹ اس کی ویلیو تو سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ نماز کا درود ابراہیمی. ٹھیک ہے، تو احتساب کریں کہ ہم اب تک کتنا اس کو سمجھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو کیا نبی کے لیے واقعی دل سے دعا کرتے تھے؟ کیا اتنی اچھی طریقے سے سمجھے بغیر دل سے دعا ہو سکتی تھی؟ پلان بنائیے کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں تو نبی جنہوں نے ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کو خاص طور پر کامیابی کی طرف لے گئے، ہمیں رستہ دکھایا، ہماری رہنمائی فرمائی، ہم ان کے لیے انشاءاللہ اب سمجھ کر دعا مانگیں گے درود کی فارم میں، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. جی یہ وہی ڈیٹیل جو بھی ہم نے سمجھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم یہ بات جوڑ رہے ہیں دعا کہ اللہ جیسی برکت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر عطا کی ویسے ہمارے نبی پر بھی بھیج، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اگر دین کی بات کی جائے تو دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی بھٹک گئے اپنے رستے سے، ان کے بھی جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات ڈیفینیٹلی درست تھی. وہ دونوں اللہ ہی کے نبی تھے، درست تعلیمات لائے تھے. ان کی بیسک تعلیمات وہی تھی جو ہمارے نبی کی ہیں، جن میں سب سے بیسک چیز توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، وہ بھٹک گئے. بہرحال وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایکولی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسپیشلٹی حاصل، خاصیت حاصل. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا حمید مجید، تفصیل اس کی ہم نے ابھی سمجھی ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں ذکر کرنا چاہوں گی شاعرانہ انداز میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے فرینڈ سے، فیملی میں، ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے جو کرنی چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی تو ہر چیز ہی اچھی ہے، تعریف کے قابل ہے، کہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے تجھے بنایا.
मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन तो तारीफ है ही नहीं। हर इंसान को उसकी खासियतों की वजह से अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये याद दहानी हमें भी होनी चाहिए उस बंदे को भी, कि जो भी अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल गई है, कोई टैलेंट, कोई खूबी, कोई अल्लाह की तरफ से कोई कर्म हम पर हो गया है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, तारीफ अल्लाह ही की होगी क्योंकि उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ भी नबी की दुआ करते हुए नबी के लिए हम साथ ही अल्लाह की तारीफ करें कि या अल्लाह दर हकीकत तो तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है, क्योंकि तेरी वजह से ही हुआ, तूने ये किया कि हम पर इतना मेहरबान नबी भेजा। सुभान अल्लाह। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल बुजुर्गी वाला है। सिस्टर महक फातिमा, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? इज समथिंग अर्जेंट, अभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप पूछ सकती हैं। आई थिंक इट्स मिस्टेकनली ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया कुरान समझने के लिए, और हमने नमाज के में से दुरूद इब्राहिमी को भी सीख लिया। बहुत ही मुख्तसर कुछ हिस्सा रहता है जिसको हम आने वाले 1-2 असबाक में समझ लेंगे। सिर्फ अगले 2 असबाक में हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल इंशाअल्लाह। अब हम सेकंड्स की बारी की जो है वो ब्रेक लेते हैं, जितनी देर में हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। वस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 9 के ए पार्ट में दुरूद इब्राहिमी, दुरूद समझने के बाद अब हम सबक 9B समझने जा रहे हैं। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज एक और जबरदस्त किस्म का टर्न आ रहा है ग्रामर में, वो ग्रामर जो हम सीख रहे हैं कुरान के लिए, जो ग्रामर इस कोर्स के जरिए सीखना मजीद आसान बना दी गई है हम सब के लिए। सिर्फ उनके लिए नहीं जो आलिम दीन बन रहे होते हैं, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी, जिन्हें आसान तरीका चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत आसान है। ठीक है, सो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें डेफिनेटली। अल्लाह और उसके नबी के तो शुक्रगुजार हम हैं ही। अभी हम जिक्र कर रहे थे उन लोगों का भी जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया, और अब तक पहले 8 असबाक में हम ग्रामर के जरिए कुरान के बहुत ज्यादा अल्फाज सीख चुके हैं। ठीक है, हजारों लफ्ज हम सीख चुके हैं, उनको बहुत बारीकी में समझ चुके हैं, वो भी आसान तरीके से। आज हम देखते हैं कुछ बहुत ही खास जो हम सीखने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है फेल मादी। सो मुस्कुराइए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। TPI इज द टेक्निक जो इस कोर्स में बताई गई है, ताकि हमारे लिए ये कोर्स समझना इंतहाई आसान हो जाए। तो अब पहले हमने समझना है TPI क्या है। TPI मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है लेसन से। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें हाँ ठीक है हम सुन रहे हैं, काम हम साथ कोई और भी कर रहे हैं, अगर कोई और काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी तवज्जो डाइवर्ट होगी, कुछ इधर होगी कुछ दूसरे काम, हमें पूरी बात समझ नहीं आई, फिर हो सकता है हमें रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़े। लेकिन यकीन कीजिए अगर इन सारे रूल्स के साथ आप सीख रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम बाद में रिवाइज भी नहीं करते, हमें फिर भी याद हो जाता है अगर वो पूरी तवज्जो से सीखते हैं। ठीक है, सो TPI का हक अदा होगा अगर आपके सारे पॉइंट्स करते हुए सीखेंगे। सिस्टर आयशा जफर हमें बता रही हैं माइक ऑन करके कि ये पॉइंट्स एक्चुअली क्या हैं। जी सिस्टर बताइए। सिस्टर आयशा जफर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह। अब आप में से सिस्टर महक फातिमा, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें, और मुझे यकीन है TPI के रूल के मुताबिक आप सब इशारों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सिस्टर महक। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं हम समझ रहे हैं अल्फाज की 3 किस्में होती हैं जो हम समझ चुके हैं। इस्म, फ़िअल, हर्फ। इस्म जो कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो नाम है या सिफ़त है। फ़िअल ऐसा लफ्ज जिसे किसी काम का पता चल रहा है। हर्फ ऐसा लफ्ज जो इस्म और फ़िअल को मिलाकर जुमले बनाने का काम करता है। या वो तमाम अल्फाज जो इस्म और फ़िअल ना हो
उनको हर्फ भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने इसम तो बहुत सीखे हैं, पिछले इसबात में उनसे जमा बनानी भी सीखी है, हर्फ भी सीखे हैं काफी सारे, ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये सारे हम सीख चुके हैं और इनकी मदद से हमने टेबल भी बनाए हैं। जो चीज हमने डायरेक्टली नहीं सीखी वो है फेल। तो आज माशाल्लाह हम फेल सीखने जा रहे हैं। यकीन कीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है इसको समझना। एक्चुअली ये क्या है, ये बिल्कुल जमानों की बात है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेंसेस। इंग्लिश जुबान में ग्रामर में हम हमेशा टेंसेस सीखते हैं। अगर हमें टेंसेस के रूल्स आ जाए तो हमें इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी बेस आ जाती है, ठीक है, मतलब सब चीजें हमें पता चल जाती है। इसी तरह अरबी की समझे, हम अरबी में अब टेंसेस सीखेंगे, लेकिन यकीन कीजिए वो उर्दू और इंग्लिश के टेंसेस से इंतहाई आसान और मुख्तसर तरीका है। अब से पहले हमने, आप देख सकते हैं बहुत सारे हुरूफ की प्रैक्टिस की है। कुरान के 5000 जो अल्फाज हैं एक्चुअली वो ये हैं, ये भी तमाम हुरूफ हम इनकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं जो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ़िअल की, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, फ़िअल को कहते हैं वर्ब। ओके, हम फ़िअल की ही टर्म ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद अरबी सीखना है कुरान के लिए, कुरान की अरबी, इंग्लिश सीखना नहीं है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इंग्लिश के कुछ लफ्ज सीखते हैं। असल जरूरत इस बात की है कि हमें अरबी का लफ्ज आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। अरबी में अक्सर फेल जो है 3 हरूफ से बनते हैं। पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ फेल होता क्या है। वो तमाम अल्फाज, कोई भी लफ्ज जिससे किसी काम का पता चल रहा हो, जैसे खाना पीना, दौड़ना, सोना, जागना, चलना फिरना, बात करना, सुनना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सारे काम, इन्हीं को अगर हम अरबी में जो है वो ट्रांसलेट कर दें तो डेफिनेटली वो भी अरबी में वो फेल होंगे क्योंकि ये काम है, ठीक है। अब बात हो रही है कि अक्सर अरबी में, यानी ज्यादा अक्सर जो फेल वाले लफ्ज हैं वो 3 हरूफ से बने होते हैं, 1 2 3। बहुत ध्यान से सुनिए, ये फेल का पहला चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने बताया 3 हरूफ से मिलकर बने होते हैं अक्सर फेल। फॉर एग्जाम्पल 4 अल्फाज आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही हैं, जैसे कि पहला लफ्ज 3 हरूफ से बने फा आइन लाम, दूसरा फा ता हा, तीसरा नून सौद रा, तीसरा गौद रा रा, ठीक है। तो ये आप सब देख रहे हैं, फाला 3 से बना, फतहा 3 से बना, नसरा 3 से बना, ज़रबा 3 से बना। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि टेंसेस हम सीख रहे हैं जैसे इंग्लिश में सीखते हैं, तो एक चीज को तो आप याद रखिए कि ये जो टेंसेस हैं ये हैं जैसे हम उर्दू में सीखते हैं ना, 2 तरह के टेंसेस होते हैं, 3 तरह के टेंसेस होते हैं इंग्लिश में भी। एक वो जिसमें काम हो गया, एक वो कि आज काम हो रहा है, और ये कि कल काम जो होगा, यानी माजी हाल मुस्तकबिल। इंग्लिश में होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर सुभान अल्लाह इतनी बड़ी आसानी है कि अगर हम उस तरह से टेंसेस को देखें तो हमें सिर्फ 2 टेंस सीखने हैं, 3 नहीं सीखने। पहली बात तो ये, अल्लाह का शुक्र करें, एक हम सीखेंगे फेल मादी, यानी वो काम जो हो चुका है। दूसरा हम सीखेंगे फेल मुजारे, यानी जो काम अभी नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो काम अभी हो रहा है हाल में, या कल होगा मुस्तकबिल में। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं ये किसमें आएंगी, मुजारे में आएंगी। यानी इंग्लिश और उर्दू का समझें, हाल और मुस्तकबिल दोनों मुजारे में है। इसका मतलब है हमें 3 की बजाय 2 टेंसेस सीखने होंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो तो डेफिनेटली एक डिफरेंट चीज है, इंपेरेटिव टेंस, यानी फेल अम्र, जिसमें अगर आप किसी को कोई काम कहें, आप ये काम करते हैं, आप सुने या आप सब सुने, आप किसी को कोई काम करने का कहें या किसी को काम करने से रोकें, उसके लिए जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं हुक्म या गुजारिश के लिए, ठीक है, या अल्फाज, उनको फेल अम्र कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अ फ्यू सेकंड्स देती हूँ, आप तब तक इनकी इस तरह से प्रैक्टिस कर लें कि आपको याद हो जाए। विद इन अ फ्यू सेकंड्स मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। माशाल्लाह, तो फिर से हम शॉर्टली दोहरा लेते हैं। फेल माजी वो अल्फाज होते हैं, ये वो टेंस है, वो काम जो हो चुका है, गुजर गया। फेल मुजारे वो काम जो अभी नहीं हुआ, सिंपल। अब जो काम नहीं हुआ उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो वो आज हो रहा है या वो आने वाले वक्त में होगा, यानी हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। तो ये जो अरबी वाला फेल मादी है, हम यहाँ इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम यहाँ अरबी सीख रहे हैं।
तो अपने ज़हन को फ्रेश करके बैठे। पिछले वाले टेबल से हमने कंपेयर नहीं करना। जो मैं आपको हवाला दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि ये यकीनन मुझसे आसान है, ठीक है, लेकिन हमें वहां से कोई चीज कंपेयर नहीं करनी। डेफिनेटली हमारा मकसद यहाँ अरबी को सीखना है, तो याद रखिए अरबी में जो फेल माजी है उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जो फेल मुजारे है उसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जो फेल अम्र है उसको इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो मैंने आपको ये भी बता दिया। याद रखिए पिछले असबाक में हमने पढ़ा था आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका, लाइक दैट, का, ये, कुमना, इस तरह के जुमले पढ़े थे। आज फेल माजी में जो हम पढ़ेंगे उसमें बात इस तरह की होगी जैसे आपने किया, मैंने किया, यानी कि काम की बात होगी। इससे पहले हमने फेल तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए काम की बात नहीं हुई। हमें पता है फेल का मतलब होता है काम। आज हम काम की बात करेंगे, तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो याद रखें, दो खास चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनको समझ लें। अभी आपके लिए ये सब चीजें इंतहाई आसान होने वाली है। जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, हुआ का मतलब होता है, क्या होता है हुआ का मतलब? हैंड रेज करके कोई बताएगा इशारे के साथ? हुआ का मतलब सिस्टर अनीला बीबी जल्दी से बता दीजिए। हुआ वो एक मर्द के लिए राइट साइड पे वन फिंगर से इशारा होगा, ठीक है। हिया का मतलब बताएं सिस्टर नूरुल हुदा। हिया मीन्स वो औरत, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जानिब, एक उंगली का इशारा होगा, तशहुद का, ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये तो हमें पता है, हुआ, हिया, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं, हुआ, हिया, राइट। अब जो मैं आपको समझा रही हूँ इसके साथ वो क्या है, फ़अला। अगर ये हुआ के साथ लिखा है डेफिनेटली समझ आ रहा है कि ये मर्द के लिए होगा ये लफ्ज, ठीक है। फ़अला अगर हुआ के साथ है तो जाहिर है दाएं हाथ से इशारा होगा, राइट हैंड से, सीधे हाथ से। अगर खातून के लिए आ रहा है लफ्ज तो वो है फ़अलत, इशारा यहाँ होगा। जैसे हमने हिया का इशारा बाएं हाथ से एक उंगली से बाएं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड, यानी बायां हाथ, यानी उल्टा हाथ, ठीक है। ओके जी, तो इस चीज को पहले तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, यानी उस मर्द ने कोई भी काम किया, औरत ने कोई भी काम किया। एक और मिसाल मिलती है, देखें हम ये लफ्ज में पढ़ते हैं औरत, औरत, निघत, नुज़हत, तो उसकी आवाजें भी ऐसी होती है ना। इस निस्बत से हमारे लिए इसको याद रखना वैसे भी आसान है, ठीक है, माशाल्लाह। सो ये देखिए ये टेबल हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। फेल मादी, परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पहले तो आप इसको देखें और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंतहाई आसान है, और जो मैं आगे आगे आपको बताने जा रही हूँ आपको लगेगा शायद ये तो पिछले टेबल से भी ज्यादा आसान है, ठीक है। सो अभी तो आपके लिए इसको देख के पढ़ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, तो बिल्कुल दिल को अच्छा करके खुश होकर इसको पढ़िए, ये समझ करके ये आसान है, अभी अभी समझ आने वाला है कि ये कैसे बना। पहला लफ्ज मैंने आपको बताया फ़अला, फेल से बना ना, फेल से फ़अला। फ़अला उसने किया, क्या किया? कोई भी काम। तो हमें डेफिनेटली, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा काम सोचेंगे, और सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है? कुरान सीखने सिखाने से अच्छा काम तो हो नहीं सकता। पूरे फ़अला के टेबल में हमारे ज़हन में होना चाहिए कि जिस मर्द की हम बात कर रहे हैं उसने क्या किया? कुरान कोर्स किया, ठीक है, अच्छी बात सोचेंगे हम। फ़अला उसने किया, इशारा वही होगा जो हुआ उनके टेबल्स में था। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ये 6 लफ्ज जिनकी प्रैक्टिस के लिए माशाल्लाह आप सब मौजूद हैं। इन्हीं के पैटर्न पर आने वाले अल्फाज कुरान में तकरीबन 9000 हैं। तो प्लीज इस वक्त क्लास में आपकी मौजूदगी कितनी अहम है, अगर आप इस वक्त तवज्जो से मौजूद रहेंगे, सिर्फ चंद मिनट्स हैं उसके लिए, तो हो सकता है आप इतना बेसिक चीजों को समझ लें कि आपको 9000 कुरान के अल्फाज समझना आपके लिए आसान हो जाए। सिस्टर शिजा इमरान आप प्रैक्टिस करवाइए। सिस्टर शिजा माइक ऑन कीजिए। ओके जी, सिस्टर शिजा जी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना मैंने किया, हमने किया। माशाल्लाह बेहतरीन। सिस्टर खदीजा ज़ाहरा आप इसको अरबी में प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज इशारों से प्रैक्टिस करनी है सब में।
सिस्टर खदीजा ज़ाहरा जी अपना माइक आप ऑन करें. فعل فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. माशाल्लाह, बेहतरीन. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसको अदा कैसे करना है. अब हम इसको जरा समझ लेते हैं बोलचाल के जुमलों से, और फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि ये टेबल कैसे बना और आसान कैसे होगा. ठीक है, तो पहले तो बोलचाल के लिए मेरे पास सिस्टर महक आप अपना माइक ऑन करें. मैं अगर आपसे सवाल करती हूँ, जी माइक ऑन कर लीजिए. सिस्टर महक फातिमा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल फ़अला, क्या उसने किया? जवाब दें. नाम फ़अला, जी हाँ उसने किया. हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया? नाम फ़अलू, जी उन सब ने किया. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. सिस्टर राबिया कमल अपना माइक ऑन कीजिए. सिस्टर राबिया कमल जी अब माइक ऑन करें अपना. अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल फ़अलता, क्या आपने किया? सिस्टर राबिया कमल. सिस्टर राबिया, प्लीज चेक योर माइक. आई थिंक आप में से कोई और, सिस्टर हानिया एहसन आप अपना माइक ऑन कर लीजिए. नाम फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया. जी हाँ मैंने किया. हल फ़अलता, क्या आपने किया? नाम फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया. हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया? जी जवाब दीजिए सिस्टर. ओके सिस्टर हानिया एहसन आप जवाब दीजिए. हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना, जी हाँ हम सबने किया. ओके, ये तो वही तरीका कार हो गया बोलचाल का जो हम चैप्टर्स में सीखते आ रहे हैं. तो अब हमें देखना है आगे इसी टेबल को की बात अभी कर रहे हैं. ठीक है, जिस टेबल की बात हम अभी कर रहे थे वो हमारे सामने है. तो आप अपने हैंड में लो कर लें सबके सब, और इस टेबल को ध्यान से देखें. 6 अल्फाज पे मुश्तमिल टेबल हमारे सामने है. ठीक है, और सिस्टर नौशाबा एहसन आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए. पानी राइट, हमारे सामने दो मजीद फेल मौजूद हैं जो बिल्कुल फ़अला जैसे हैं. फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया. घबराए नहीं, ये कोई ज्यादा काम नहीं है. बिल्कुल ये टेबल जो है ये फ़अला जैसे हैं. ठीक है, जअला का टेबल अगर हम पिक करें, जैसे हम कहते हैं जाली नोट, नकली जिसको हम कहते हैं जालसाजी, ठीक है, ये उससे बना है. देखिए फ़अला का टेबल असल में एक पैटर्न टेबल है, याद रखिएगा. फ़अला का टेबल जो हमने पढ़ा ये मॉडल टेबल. अगर हमें ये आ गया तो हमें बाकी जो भी ग्रामर में आगे टेबल्स हैं उनको बनाना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा. फ़अला का टेबल इंतहाई जरूरी है. इस पैटर्न के मुताबिक अगर हम जाला को समझे, फा की जगह जीम, आइन की जगह आइन और लाम की जगह लाम. और याद रखें कि इस तरह से अगर हम इसको एक एक हर्फ को समझें, ठीक है, लफ्ज में मौजूद, तो आखिर में जो तब्दीलियां हैं वो वाक़या हो गई हैं. शुरू में तमाम आवाजें एक जैसी हैं, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम और फा आइन लाम. लेकिन आखिर में देखिए तब्दीलियां हो रही हैं. जहां तो जबर की आवाज है उसके बाद ऊ की आवाज है, वाव अलिफ, उसके बाद ता, उसके बाद तू, उसके बाद तुम और फिर ना. अगर हम अपने याद दहानी के लिए फॉर्मूला बना लें, फॉर्मूला जैसे मैथ्स में साइंस में सीखते हैं, माशाल्लाह पहली बार कुरान में इस्लामियात में फॉर्मूला सीख रहे हैं. फॉर्मूला क्या होगा? अपनी याद दहानी के लिए याद करें. आवाजें जबर यानी आ, ऊ, ता, तू, तुम, ना. एक बार सुने फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ. आ, ऊ, ता, तू, तुम, ना. हैंड रेज कीजिए, कौन प्रैक्टिस कर रहा है इसकी? जी और भी सिस्टर इशाल बाजवा, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करें. ये जो आवाजें मैंने बताई हैं अभी. फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना. सिस्टर मैंने माशाल्लाह आप मुझे सिर्फ आखिरी आवाजें बताएं जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है. सिस्टर इशाल, चलिए हम किसी और सिस्टर से पूछ लेते हैं. नो इश्यूज. सिस्टर नूरुल हुदा आप बता दीजिए सिर्फ वो आवाजें जो फॉर्मूला है. ला, लू,
تا تو तुम ना. جی آخری آواز کیونکہ زبر کی ہے, کسی بھی اگر حرف پہ زبر آئے گا تو آ کی آواز آئے گی, لا ما جا, ٹھیک ہے. آ او تا تو تم نا, یہ سمجھ لیں آپ ایک کائنڈ آف گیم کہ فعل ماضی کا فارمولا سمجھ لیں. یہ آوازیں آپ کو فعل ماضی کے ہر ٹیبل کے آخر میں ملیں گی. اب اس کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم فعلا کی جگہ جعلا لگا دیں, فا کی جگہ صرف ہم نے جیم چینج کیا تو ٹیبل تو ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سسٹر سمیہ رفیق اپنا مائک آن کر کے پریکٹس کروائیے. سسٹر سمیہ رفیق, سسٹر سمیہ رفیق, wait, I'm just going to turn on your mic, sister. Just wait. Sister Sumaya Rafiq, I think انہوں نے ہینڈ لو کر لیا. She is not visible to me. آپ میں سے سسٹر سادیہ کمل آپ پریکٹس کروا دیجیے. سسٹر سادیہ کمل. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ بہترین فرمایا آپ نے. اب اسی ٹیبل کو عربی میں پریکٹس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر رفت سے, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. تو سسٹر رفت آپ اپنا مائک آن کر لیجیے, صرف عربی میں پریکٹس کروائیے. جعل جعلو جعلت جعلت جعلتم جعلنا. ماشاءاللہ. اب دیکھیے آخر کی آوازیں تو وہی ہیں, آ او تا تو تم نا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو ہم نے صرف میتھس اور سائنس میں فارمولاز پڑھے جیسے کہ میں آپ کو بھی بتا رہی تھی, ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں دیکھیں ہماری آسانی کے لیے ہمیں ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں, ہماری ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے. کسی کی بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں, رائٹ. جعلا کے ٹیبل کو لیتے ہوئے اگر ہم بول چال کی پریکٹس کریں تو ہمارے سامنے جو جملے موجود ہیں ان کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے دعوت کرنے کے لیے سسٹر مشل راشد یا صالحہ راشد آپ دونوں ایک ہی جگہ سسٹر مشل راشد, سسٹر مشل راشد آپ مجھے سن رہی ہیں؟ مائک آن کیجیے. هل جعل نعم جعل رائٹ. هل جعلوا نعم جعل ٹھیک ہے, یعنی کیا اس نے بنایا؟ جی ہاں اس نے بنایا. کیا ان سب نے بنایا؟ جی ہاں ان سب نے بنایا. اب اگر میں آپ سے کہوں ہل جعلتا, کیا آپ نے بنایا, کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلت جی ہاں میں نے بنایا. جی ہاں میں نے بنایا. ہل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا جی ہاں ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ, رائٹ. بالکل اسی پیٹرن پر ہم نے فا عین لام لگایا تھا, پھر جیم عین لام لگایا. اس کے بعد اس کو آپ ہوم ورک سمجھیں, اس گھر میں بہت پریکٹس کریں. انہی کی جگہ ہم نے لگا دیا فا تا اور ہا. پیٹرن وہی ہے, زبر زیر کا کے رولز وہی ہیں, صرف حرف چینج ہوا ہے. تو ٹیبل ہمارے سامنے ہے, اس کی پریکٹس ابھی کریں گی سسٹر ایگونسی کے جو نیو ہیں ان میں سے نوشابہ احسن. سسٹر آپ اپنا مائک آن کیجیے. جی سسٹر نوشابہ احسن. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ اوکے دین اٹس فائن, اٹس فائن. چلیے میں پریکٹس کرواتی ہوں, آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریکٹس کیجیے. فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتم میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. عربی میں پریکٹس کیا ہوگی؟ فتح فتحو, فتحتا فتحتو, فتحتم فتحنا. ماشاءاللہ. So this table is completed and it's mentioned here کہ یہ آپ کا کائنڈ آف ہوم ورک بھی ہے. باقی سب چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو خاص طور پہ پریکٹس کرنا ہے. نقطۂ تعلیم, حضرت عبداللہ بن بس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکامات تو میرے لیے بہت ہیں, آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں, کبھی نہ چھوڑوں.
आपने फरमाया तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे मतलब हर टाइम जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहो। सुभान अल्लाह। तो ये सबक है हमारे लिए। अगर हम कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे इसका फायदा ज्यादा होगा। कम से कम धीमी आवाज में, चले बहुत ऊंची आवाज में ना पढ़े लेकिन धीमी आवाज में पढ़े कि आपके कान उसको सुन सके। तो हम बहुत सारे वसवसों से वैसे भी दूर रहते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना जो वसवसे हैं, वसवसे शैतान की तरफ से, वसवसे अदरवाइज हमें जिक्र से दूर कर देंगे, जिक्र करना भुला देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि कहीं बाहर कहीं जा रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक भी है, उसकी आवाज भी है, और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि वहां पर दूसरी उसका शोर आया, शोर की वजह से ध्यान वहां चला गया और हम भूल गए कि हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊंची आवाज में जिक्र कर रहे हो तो हम बहुत कम होता है कि हम भूलने के बाद फौरन हमें समझ आएगा। आवाज पढ़ने का एक ये फायदा भी है कि आवाज जिक्र किया जाएगा तो हमें फौरन याद आएगा कि हम अब जिक्र कर रहे हैं, अब हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिल में करेंगे तो मुमकिन है शैतान हमें जल्दी बुला दे। इस बात को यकीनन हमें याद रखना है। हमारा ना तो दिमाग कभी थकता है ना ही जुबान। कभी किसी से हम ये कहते हैं हाँ सर में कुछ दर्द हो रहा है, कहते हैं गला थक गया, दर्द हो रहा है। कभी सुना कि बोलने की वजह से जुबान में दर्द हो रही है? जुबान नहीं थकती। अल्लाह ने सुभान अल्लाह ऐसी नेमत अता फरमाई है, ठीक है। तो हमें इस्तेमाल करना है, दोहराना है। दिमाग को तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जरूरी है, ठीक है। जुबान को इस्तेमाल करते हुए चीजों को दोहराना है। आज वाले टेबल को बहुत प्रैक्टिस कर लें। आज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कल का लेसन इंतहाई आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 9 के इख्तिताम तक हमने 102 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 27,926 बार आए, यानी 27,926 टाइम्स आने वाले कुरान के अल्फाज हम सीख चुके हैं। अंदाजा लगाइए तकरीबन 28,000, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स। इस कदर हमारे दिमाग की बैटरी जो फर्स्ट रमजान में यहाँ थी और वो जहां तक पहुंच चुकी है सिर्फ 9 दिनों में, सिर्फ 9 घंटों में। सुभान अल्लाह। और इतनी सी बाकी है, इसको हम जल्द मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी प्लेटफॉर्म पर जो तमाम अल्फाज हैं कुरान के 78,000 उनको इंशाअल्लाह अपने रब को राजी करने के लिए समझेंगे। अपने होमवर्क साथ साथ करते रहिए और जो आपके पास वोकैबुलरी कार्ड्स हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी मिले हैं, उनसे हर लेसन के बाद हल्की से दोहराई किया करें ताकि अल्फाज मानी की दोहराई हो जाए। और याद रखिए सीखना है और सिखाना भी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन।